एटा गोटे फिल्म करना तुम कहो 98% फ्लॉप फिल्म दउछ 98% फ्लॉप फिल्म तुम बुझी पारछ ऑडियंस को तुम डाकुछ ना फेरउछ जो एक्चुअल फिल्म करछन तुम जानछन स्ट्रगल कोन खाली पैसा लागुनी मेहनत लागुछ गोटे नेखे 6 मास मु खटी देती दिन रे फिल्म रात रे मो ऑफिस मु जानि मते 6टा 6 मिलला जमा ओ इंडस्ट्री पूरा सोइछ एटा आपण माने खराब लागुनी मो मुहरे बुम लगेले कोन हो जो लगे कथा लगौ नंदी तो तांकु तुम स्कोप दियो तांको फिल्म को नहीं ऑडियंस पाखे पहुंचाओ एटा करिवो किए एटा ना ना एटा माफिया आपण कहे मु कहबी अयोग्य आपण कहे माफिया मु कहबी अयोग्य योग्यता नहीं पूरा योग्यतार अभाव गोटे सेक्रेटरी केबे आसिक ऊपर कहि परिबनी जे हमें 98% फ्लॉप फिल्म बनौछु कि गोटे फिल्म टी बनीनी कहि परिबो कहले आपण गोटे रेस्टोरेंट रो ओनर आसी कहबा आज्ञा मु 98% खराब खाद्य बनौछु आपण जिबे करे तो केमदी ऑडियंस हम ऊपर भरोसा करे पिला माने काम करछन पिला माने इंडस्ट्री बैक करिया चाहछन ये आसले पानी पकड़ी पड़े 98% हम फ्लॉप फिल्म दउछु केडा फिल्म तुम करछ मु सुनली गोटे करना गोटे करी न एते डायलॉग मत तुम खाली गोटे करी दव ना सी बता ना करियो मुंड ऊपर हां तेरे मते पूरा मुरा एग्रेसिव अछि चलो गपी हम म्यूजिक रिलीज दिना कोन भाबुछन ए माने माने हमें अनपढ़ तुम 35% आम गोटे मेसेज आसला मु 35% आम सब्सिडी नहीं आसबू 3% आनी देख योग्यता आम जल जल की देखुचु योग्यता थाए किसी काम करने गोटे ड्राफ्टिंग पठे जस्टिफिकेशन ना जो जस्टिफिकेशन नथा तो विक कहुए कौन प्रोड्यूसर विक मागे आसीना विक मागे जो मैंने फिल्म करूना से परिचय दौरान जो मैंने एक्चुअल फिल्म कर जानते स्ट्रगल कौन खाली पैसा लगुनि मेहनत लगुच गोटे नेखे 6 मास मु खटी देती दिन रे फिल्म रात रे मो ऑफिस मु जानि मते 6टा 6 मिलला जमा ओ इंडस्ट्री पूरा सोइछ एटा आपण माने खराब लागुनी मो मुहरे बुम लगेले कोन हो जो लगे कथा लगौ नंदी ने सेही लगांतु जो लगे कथा मु रखिबी ना ना रखा हबे थर डरा डरी नाही काको योग्य लोक योग्य जगह रे बसिया उचित अयोग्य लोक जे योग्य जगह रे बसिबे सरी गेला आ सेटा ही चलची एटी एटा गोटे फिल्म करना तुम कहो 98% फ्लॉप फिल्म दउछ 98% फ्लॉप फिल्म तुम बुझी पारछ ऑडियंस को तुम डाकुछ ना फेरउछ पिला मान घरे दोली खाया बंची तो खाली ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर आ लीड आर्टिस्ट इंडस्ट्री नुह जो हमने स्पॉट बॉय हेले कि लाइटमैन हेले आको घरे दोली खाया बंची तो हां तांको भाई रोजगार के करियो इंडस्ट्री करियो ना काई ना इंडस्ट्री माने प्रोड्यूसर माने एठी बसु ना काई बसु ना तांको मोटिवेट करा काई मोटिवेट करा तांको सिनेमा थिएटर टे प्राइम टाइम टे मिले काई मिले कारण डिस्ट्रीब्यूटर नहीं पळौती काई कारण दुटा योग्य व्यक्ति बसचन बोली काई आपण माने साथ देबे तो मु निश्चित ता विषय मु कहि परिनी मते दरकार तमे जदि योग्य तमे सिनेमा प्रोड्यूसर माने को सिनेमा थिएटर जोगाओ तमे योग्य नुह बोली जोगै पारनो कौनसी गोटे फास्ट इंडस्ट्री देखिले मु तो आसी आईटी इंडस्ट्री ना फास्ट इंडस्ट्री देखिली जोडी पॉलिसी बनी जोडी प्रोसेसेस डिफाइन नहीं ता माने कोन आइदर से लोक मानु जणा नाही नले इंटेंशनली बनौ नांदी तो दी रे तांगर घाटा का इंडस्ट्री रो प्रोड्यूसर मानकर कार औकात नहीं कि हाथ दे दो प्रोड्यूसर बैक रे अछि बेली से आछि आगु को कार औकात नहीं तुम प्रोड्यूसर को अलई दो तुम मनीष जाति तुम भगवान नु तुम हॉल न देले भगवान आगु बाटी देबे बट तमर गोटे लाज शरम गोटे जिनस अछि ना नहीं हां गोटे फिल्म करनो तुम एसोसिएशन बस तुम गोटे जणा नहीं गोटे पॉलिसी डिफाइन करिया गोटे कोटी टंकार मूवी की 6 700 देकी तुम खुशी होतो आसिलो तुम गोटे फिल्म बना हम गोटे फिल्म बना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करिया किए जीतुची किए हाउची ताले लोक को रोजगार भी मिलियो किछि नहीं आसी कदी जाउ 98% हमें फ्लॉप फिल्म बनौछु एटा अयोग्यकर पक्ष आपण माने जाने मो फिल्म लॉस होला और मु तो जानते ना फिल्म ना मते भगवान का भरोसा के नथिले अपन गोटे कथा मन रखनु जो काम आपण हसी हसी करियो ना भगवान आपण साथ रहबे मु कोटी 7 खर्च करतेली हैला वर्तमान में को बाटे हेली भगवान मते देछन मु आ कोन सोर्स टा खोली बुद्धि देखो बुद्धि कोडी केना हैला गोटे गपटे कहि गोटे गधा गोटे बाघ आ गोटे सिंह बाघ आ गधा भितर आर्गुमेंट चलला घासर रंग कौन गध कहला नील बाघ कहला सबुज किए कहला ठीक बाघ कहला ठीक किंतु गध मानलानी
ରଜ ନେଇକି ଗଲା ବାଘକୁ କାହା ପାଖକୁ ସିଂହ ପାଖକୁ ସିଂହ ହେଲା ଚାଲାକିଆ ଲୋକଟା ସିଂହ ତାକୁ ପଚାରିଲା ଗଧକୁ ତୁ କଣ କହିବୁ ଗଧ କହିଲା ମୂଳ ସିଂହ କହିଲା କି ଠିକ କହିବୁ ଯଦି ସେ ପଳେଇଲା ବାଘ କହିଲା ମତେ ତମ ନୀଳ କେବେ ହେଲା ସିଂହ ଗୁଡା ବଢିଆ କଥା କହିଲା ଗଧ ପାଇଁ ଗଧ ମାନେ ବୁଝିବେନି ଗଧ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବେନି ତ ସେମିତି ଚାଲିଛି ଏଠି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ କଣ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଗେ ଯାଇକି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବସା ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇ କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏତିକି ତ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଆଉ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ ଖାଲି ହେଇଯିବ ନା ଯୋଗ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଖାଲି ଦିଟା ହିରୋ ଏଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଆଉ ସବୁ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ এটা କେବେ ପସିବଲ ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚଲଉଛ ହଁ ଏ ତମକୁ ଗୋଟେ ପଲିସି ବନେଇ ପାରୁନ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଲ୍ମ କରିବ ଯାଇକି ଏମିତି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ କହୁନାହାନ୍ତି ହୁଁ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ ମତେ ତ ଏବେ ବି ଭରସା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଦି ପଇସା କମେଇବି କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଆସୁରାନ୍ସ ମିଳିନି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସୋସିଏସନ ଯେ ଆମକୁ ସିନେମା ହଲ୍ ମିଳିବ କି ଥିଏଟର ମିଳିବ କି ପ୍ରାଇମ ଟାଇମ ମିଳିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଥୁଆ ଉପରେ ଛଡା ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଏଠି ଚାଲିଛି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ବନେଇନି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ମଟେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମତେ ବି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାଙ୍କ କଣ କୁହାଯିବ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖ କୁହ ଭଲ ବନେ ଗୋଟେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁନ କହିଦେଉଛ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ବନେଇନି। ଆଉ କଣ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ କହିଲେ ଦିଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲୁଛି କହିଲେ ନା ହଁ ତାମାନେ କଣ ଆମେ ଅଲଗା ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାନି ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସଦାବେଳେ ଟାଇମ ଥିବ ଆମ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ କାମ କରିବା ନା ମାନେ ମୋର ତ ଏଇ ବର୍ଷ ରିଲିଜ ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ତ ମୋର ଗଲାନି 2026 ରିଲିଜ କରିପାରେ ଜାନୁଆରୀ ବୁଝିଲେ ତ ତା ସହିତ ନେଇ କାମ କରିବା ନା ଆଉ ସେ ଦି ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯଦି ଆଭେଲେବଲ ନାହାନ୍ତି କଣ କରାଯିବ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଚାଲିବ ନ ଚାଲିବ ଆପଣ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଣ ପୋଲ କଣ ଖୋଲିଲି ଏଥିରେ ପୋଲ ଖୋଲି ଯାହା ମୋ ସହିତ ଘଟିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲି ଏଥିରେ ପୋଲ ଖୋଲିବାରେ କଣ ମାନେ ସତଟା କେହି ଭୁଲ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ବସିନାହାନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ବସିନାହାନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କୋଉ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଓନର ଆସି କହିପାରିବେ ମୁଁ 98% ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ବନଉଛି କହୁନାହାନ୍ତି କହିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ କିଏ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇନି ଯଦି ଏଇଟା ମିଛ କଥା ସେ ଆସି କରେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରେସ ମିଟ ରେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ସେଠି କରେକ୍ସନ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପୋଲ କଣ ଖୋଲା ହବ ଯୋଉଟା ସତ ସେଇଟା ସତ ସତକୁ ଯିଏ ଡରିବ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗିବ ଆମେ ସତକୁ ଡରିବନି ଆମ ଫିଲ୍ମ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଲାନି ସାତଟା ଶୋ ମିଳିଥିଲା ତାଠୁ ନୁନ୍ ଶୋ ଛୁଆଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମରେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ମୋ ସହିତ ଜଷ୍ଟିସ କରାହେଇଥିଲା ତ ଆପଣ ମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବା ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଯାଇ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସିଏ କେଇଟା ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କରିବେନି ଆପଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବେନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନରେ ଗ୍ୟାପ ଆନାଲିସିସ କଣ ହଉଛି ଆଉ ବିନା ଗ୍ୟାପ ଆନାଲିସିସ ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ଦେବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁ କହିବିନି ମତେ ଯୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ଘଟିଲା ମୁଁ କହିବିନି ଆଉ ଡରିବି ମୁଁ ମତେ କି ପୋଷୁଛି ମତେ କି ପଇସା ଦେଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ ବନେଇବାକୁ ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ମୋ ଆଉ କି ମୁଁ କାହାର ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ ଫର ଏନିବଡି ଆଇ ଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ ଫର ମି ମାଇ ବ୍ୟାନର ଆଣ୍ଡ ମାଇ ମୁଭି ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ଆଇ ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଅଦର୍ସ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି କମ୍ପେୟାର କରିବି ମୋର କାହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ କଲା ଯାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ସତ ଆମେ କହିବୁ ହେଲା କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ମିଳୁନି ପ୍ରାଇମ ଟାଇମ ମିଳୁନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲି ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ଆଉ କଣ କହିବି ଯାଆନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କହିବେ ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଅଯୋଗ୍ୟ କଳାକାର କେବେ ନୁହଁ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ଡିରେକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କୁ ସିନେମା ଥିଏଟର ଆଉ ପ୍ରାଇମ ଟାଇମ ଦେବେ ବୋଲି ପୋଜିସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫିଲ୍ମ ବନଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ
କ'ଣ ମାନେ ଓରିଡି ହେଉଛି ମୋ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବାହାରୁଛି ସେଇମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଯାଇଛି